маъракаи нави решакансозии киштзорҳои маводи мухаддири Афғонистон бо мушкил мувоҷеҳ шудааст. ахиран масъулони вазорати назорат бар гардиши маводи мухаддир ба вилояти Бадахшон сафар карда дар маҳви майдонҳои кишти маводи мухаддир ширкат варзиданд. این پروسه ادامه داره و در بعضی ولایت‌ها ختم شده تا حال که حال است. همین لحظه که ما با شما گپ میزنیم در ولایت ارزگان، جوزجان، خوست، ننگرهار در حدود 100 هکتار مزارع کشت کوکنار توسط نیروهای امنیتی دفاعیتان قهرمانتان که هم در با تروریسم در جنگ هست و هم به مواد مخدر از بین برده. маводи мухаддире ки аз киштзорҳои Афғонистон ба даст меояд бахши бузурги содироти ҷаҳонии ҳероинро ташкил медиҳад ва $100 миллион аз тиҷорати он ба ҷайби толибон ва дигар гурӯҳҳои ҷангҷӯй меравад. волии вилоят иброз дошт ки онҳо кишоварзонро ба кишти зироатҳои дигар ташвиқ мекунанд. خوشبختانه که دیقانای بدخشان حال دانستند در اکثر نقاط بدخشان کشتی بدیل اینا ترویج کردن و ما بازم از رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا داریم که دیقان ما را به خاطر کشتی بدیل حمایت بکنند. вале натиҷаҳои иқдомҳои ҳукумат назаррас нест. тибқи омори созмони милали муттаҳид дар солҳои 2019-2020 дар Афғонистон кишту истеҳсоли маводи мухаддир бештар шуд. соли 2019 иёлоти муттаҳидаи амрико амалиёти зидди маводи мухаддирро дар Афғонистон ки таъсири бузурге надошт қатъ кард. яке аз мушкилиҳо ин аст ки кишоварзон имкон ва ё хоҳиши коштани зироатҳои алтернативиро надоранд. онҳо мегӯянд барояшон чизе дар муқобил пешниҳод нашудааст. در سال یک بوجی گندم میته او را مگه خدا اما نماینده ها را اگه توافق کنه میته نباشه اما نماینده ها خودش میگیره میبره به ما دیقانکار نمیرسه. کود سال نیست، کود درکش نیست، کود نمیته. روغنش میشه و میگه نباشه دم زحمتش دم تکلیفش نمیارزه. дар баъзе минтақаҳо кишти зироатҳои алтернативӣ муваффақ шудааст. дар он ҷо бо кӯмаки давлатӣ кишоварзон ба кишти банан, заъфарон ва дигар зироатҳо рӯй оварданд. аммо манотиқи зиёде зери назорати толибон мебошанд ва дар он ҷо решакан кардани тиҷорати маводи мухаддир осон нахоҳад буд.